किंतु टिपिकी आणबू ना हाँ टिपिकी आने डायरी फर सब जिकी रखिदेवी है से बक्ता मैंने टे डरती जड़े आई पारलाखंड मो पूर्वे से प्रार्थना सभा नेला मत बाइबल धरेला मुझे सान दुष्बार से जानी एटा स्पीकर बोलिक तार जी डायरी थी कागज काढ़ी पकेट रखी रखिकी से बाइबल काढ़ला सदा प्रभु महान आमको केड़े दया कले बोली बाइबल खुदी खुदी ठिया है अध घंटा जाक हेले कागज सब काढ़ी रखी तार कागज मु काढ़ी न था फास्ट दिन मो विरुद्ध शिक्षा देला अपा देखा रो ये टिपी टिपी रहा गोटे लज रही ना टिपी टिपी सब कागज मो पकेट रखी थी भाई से खुदी खुदी प्रभु केड़े महान केड़े दया कला से गोटे कहतु बाकी कहतु बोला थे तो कह जड़े व्यक्ति प्रभुंक वाक्य बाइबल रु देखिकी प्रचार करू कि न देखिकी प्रचार करू से हाथ में धरिकी प्रचार करू कि न धरिकी प्रचार करू से व्यक्ति से पवित्र बाइबल वाक्य लेखिकी प्रचार करू कि न लेखिकी प्रचार करू से समस्त विषय समान। जड़े व्यक्ति जदि यही पवित्र बाइबल रु प्रस्तुत होइके जाउअछि समस्त वाक्य को सदी से कली कली समस्त विषय को से प्रस्तुत होइके जाउअछि जदि जड़े व्यक्ति यही पवित्र बाइबल समस्त वाक्य को प्रस्तुत होइके यही पवित्र बाइबल को निये नाही यही पवित्र बाइबल को से धरिकी जाए नाही यही पवित्र बाइबल को गोटे लोकों को आगरे गोटे कलिबा पाई लज्जाबोध करे इच्छा करे नाही चाहे नाही ताहा हेले से व्यक्ति केउ देश रे जाउछथि से व्यक्ति जदि यही पवित्र बाइबल को गोटे प्रेम रे गोटे ईश्वर का पुस्तक पवित्र पुस्तक धार्मिकता पुस्तक बोली जदि जड़े चालक पालक प्रभुंकर दास भक्ता माने जदि यही वाक्य को न नेकी से माने सभा ध्यान मीटिंग को जानती प्रकृत रे के उद्देश्य रे जानती कौन यही बाइबल रो वाक्य अपेक्षा निजर गौरव निजर प्रशंसा उद्देश्य जानती ना तो टिके भाभी देखंतु आपण मन रे जड़े चालक जड़े पालक जड़े प्रभुंकर दास जड़े प्रभुंकर दासी यही वाक्य प्रस्तुत होउछि समस्त वाक्य यही प्रसंग रो यही वाक्य पवित्र वाक्य रु निउ अछि यही पवित्र वाक्य अनुजाई ए स्थान रे लेखा हेबा अनुजाई से समस्त वाक्य सुसमाचार प्रचार करुछि किंतु से व्यक्ति एही पवित्र बाइबल को नेबा पाई इच्छा करू नाही धरिबा पाई इच्छा करू नाही लोकों को आगरे खोलिबा पाई इच्छा करू नाही प्रेमर चिन्ह स्वरूपे पवित्रतार चिन्ह स्वरूपे ईश्वर का वाक्य स्वरूपे याकु जदि न कलिले मध्य एही वाक्य को न कलिले मध्य गोटे ईश्वर का पुस्तक एही पवित्र बाइबल रु मु कहूछि एही प्रकार जदि जने व्यक्ति एही पवित्र बाइबल को ग्रहण करू नाही नेउ नाही हृदय रु मन रु आत्मा रु जदि नेउ नाही प्रकृत रे तांक उद्देश्य कौन कौन से व्यक्ति लोकों को आगरे यही पवित्र बाइबल अपेक्षा निजक अधिक देखैबा पाई चाहू नहीं तो ना आउ तार उद्देश्य कौन कौन अन्य चालक पालक मानक अपेक्षा निजर अधिक गौरव निजर अधिक प्रशंसा चाहू नहीं तो कारण
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନ ଦେଖିକି ପ୍ରଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ନିଅନ୍ତି, ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ସହିତ ପ୍ରେମର ସହିତ ସେମାନେ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଚାର କରୁ କିମ୍ବା ନ ଦେଖିକି ପ୍ରଚାର କରୁ, ସେ ହାତରେ ଧରିକି ପ୍ରଚାର କରୁ କିମ୍ବା ନ ଧରିକି ପ୍ରଚାର କରୁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଲେଖିକି ପ୍ରଚାର କରୁ କିମ୍ବା ନ ଲେଖିକି ପ୍ରଚାର କରୁ, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତିକି ଫରକ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକରୁ, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଆସନ୍ତି ବା ଯାଆନ୍ତି, ତା ସହ ଏହି ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକକୁ, ଏହି ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଭାବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭାବେ ସମ୍ମାନର ସହ ପ୍ରେମର ସହ ସେମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, ଘରେ ରଖିଦେଇକି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ବାଇବଲ ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ଅଧିକ ଦେଖେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଠାରୁ, ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ଅନ୍ୟ ଚାଳକ ପାଳକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ନ ଧରିକି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନ ଦେଖିକି ପ୍ରଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନ ଲେଖିକି ପ୍ରଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପରିକି ବାଇବଲରୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଧରିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲରୁ ଲେଖିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରୁ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାହା କୌଣସି ଫରକ ନୁହେଁ, ସବୁ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଭାବେ, ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଭାବେ, ପ୍ରେମର ପୁସ୍ତକ ଭାବେ, ଅନୁଗ୍ରହର ପୁସ୍ତକ ଭାବେ ଏହି ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଧରିକି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଧରିକି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଦେଖିକି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଲେଖିକି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଲେଖିକି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ସେହି ବାକ୍ୟ, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନେ ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାହା ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ 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 ଅଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଖାଲି ପାଣି 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 ହିଁ ଦେଖିବେ, ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳ, ସେ କୂଳରୁ ଏ କୂଳ, ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଗଭୀର ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନ ଦେଖିକି ପ୍ରଚାର କରିବାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଘରେ ରଖିକି ଯାଅ, ଏହା ନୁହେଁ।
आपण माने जेते भी मुखस्थ हुआ ना कहीं पवित्र बाइबल समस्त वाक्य को ग्राउंडर करी पानी करी पी दिंतु पचके यह गोटे ईश्वर वाक्य भाव पवित्र बाइबल भाव हृदय मनरे आत्मार चापिक रखु हस्तरे सदाबले आपंटारे बाइबल रहा आवश्यक ध्यान सभार मीटिंग रे प्रत्येक समय आपण पवित्र बाइबल रहा आवश्यक हाथ रे किबा भेती रे रहा आवश्यक अटे जदि आपण माने गोटे देखाणिया भाया भावे प्रचार करेंगे उपरे 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 सुल बासला लेखा जब प्रचार करेंगे समुद्र भीतर कौन अच्छी जापर कि आपण माने हाँ बाइबल समस्त विषय पानी पानी कर पीबे समुद्र समस्त विषय आप कहीपर गभीरता को जीवाई हेले ईश्वर शक्तिर आवश्यक अटे